विकी विकी ये शशुर पुଅ केतल थय धरी कोन घरे रहउची कोडे बसे मद पिथबो नला का घर पैसा जाइतबो विकी माकु आज देवी पाने पुओ मो ना मार्कंड रणा एमिति मारिबी चोबई पारिबुनी चोणा शशुर पुଅ आज गल्ला कटे मते को देखिया छ विकी विकी ये शशुर पुଅ कोन हेला भलिया होची कोडी खोजिबे न ताकू मु ओहो छड़ा सबु पुओ 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 पिलांगर एइटु काई फाटे छड़ा लड़ियाटा मोर एते ओजन जे जमा प्यांट सही पारुनी आ को करी जेतिके बयस हो जाउजी और लड़ियाटा भी सेति बढ़ी जाउजी सेति ओजन नै पारुनी आ प्यांट बोई जाउजी आ मु एले कोन साड़ी ना ता तो 100 टका देइजी माने आज तोते एमिति गेंजा गेंजी बिजे तोर रंग बाहर कर दे जिंदाबाद जिंदाबाद ससुर घर जिंदाबाद ये ससुर घर ये बापा कौन बड़ा पा बापा रे ओडा बड़ा पा मु बापा कहते भूल ले कहले ए बड़ा पा तुम को एडी प्यार सिले करछो नहीं रे बो दादा मु बिलरे चाष करूची ए रे ससुर तो देखा जाउनी आ प्याड बा छुंची गळे सैलिनी पचार जे प्याड सिलाई करूचो नहीं चाष करतु ना 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 मु छटरा को दिल बाटर बाहर बाहर गला तुम तो लागु जवान घर सब भलो था हां हां भलो थी आ कोड़े ना किछ नै बनारस जाइतली बनारस रु पान भांगी आनतली तमे कोडी पान खाइबो तू ए जो बाना दगन पान नहीं गई जुडी बाळ दगन आनची कोन बनारस पान आनी तो बनारस ए पान 3 दिन ट्रेन में आइला पर 4 दिन मो पार पहुंचला ये पान चाहिदा कोन कोन तुमको खाइ परिबो लोक कहंती तमे कोडी भलो पान खाइ पे भलो पाओ हम तो खाइबो रखिले हो अरे तू बड़ा मो पुओ डरे जा मो पाई तो ଟିକେ बोझो ना बोना खाइ उठला हां देख लो केड़े सरदार मो पाई नहीं गई छु कम मरी पाई हां हां वो कोइला को ससुर कोडी बापा कोडी ये बापा ये मैं बड़ा बा रुनु हमर का घर नहीं की अरे पो तू रुनु कोन कथा बजो तो एटा निज घर रे तू मो पिलाटा ए मो निज घर ना ए मो निज घर हां ए केते तो पचार रे तो तारे तो भाभी बारे अच्छा ना हां ठीक मु तो झियो को ददी ओहो काई गोटे 24 घंटा पैसा पैसा उच कहला हां आ मुको तुम पैसा देबिन तुम पाइबो पैसा रखिजी जे तमे बुझुनो आजि काली मो थाकरे की गोटे पैसा रखुनी मो टोका खंडी कोन कोन हेला बळे आउची जोटी टंका आसना पाइला नै कि साग साथ मत बिजुची पैसाटा मो आजि काली अलग जगह रे रखुची सुनो तमे आ घंटा पर आसो बुझलो चोरी भीतर पैसा देबो काढी के अरे मु जानि छी लोक माने घड़ी रे पैसा रखंदी किंतु मो बापा चोरी रे पैसा रखुची बापा मु तम पो बिकी खाली अपेक्षा करो मु कोन करछि देख एटा होची माय फादर हाउस एडी पैसा रखछि ओडा कोट रखछि केमे जानिबी चोरी रे रखछि कहला पुरा आ पाई गली ओए ये कोणा है जी एटा तो गली पड़े जुगाड़ हो जाओ ये पैसा कोन हाथ गोड़ जो गली पड़े ना मतलब ये सब चोरी नु जो चोरी रे पैसा अछि खोजिया पड़िबो सामान्य 5 टका भाई 5 किलोमीटर चलिबानी घर भीतर फुरफुडिया होंदला एमितिया होंद कोन है पारे आ बोलो के जरे गंद ये सही चोरी नु जो चोरी रे पैसा रखतिले बापा तमे जेमति मो प्रेम को बर्बाद कर देछो
ମୁଁ ସେମିତି ତମକୁ ପଇସା ନେଇ ନାହିଁ बर्बाद करदेवी काउंटर पड़ेगा। अरे मु गोटे झील को भल पाउली तार 4 मासर गोटे छुआ अच्छी। अरे 4 वर्ष है ताकू मु 4000 टंका लेखे ता मेंटेन दे जाइल सांग मो सर्विस सेंटर रे ता गाड़ी सज न करी अन्य सर्विस सेंटर रे सज कर तू भाविले ताल तो मेकानिक सर्विस करे जानना से अलग जाए सर्विस कर हंग हाँ तू बिकी गर्लफ्रेंड देखियो माने तू आखि पूरा टेरा है। अरे मत कौन से देखेब से केवल मत देखेब मत दब कहीं बिकी गर्लफ्रेंड उड़ा तुम दी भाई था मोटे मो गर्लफ्रेंड देखा कर पूर्वपर्यंत मद पी आसन शिख सब थोड़ा चढ़ी चढ़ी हिमालय पर्वत पाखु पलि रुनु देखा नहीं रुनु आई लव यू पाचिटे कौन डिस्टर्ब कर चल कहीं भाई जाई हो ठीक है रुनु डोंट माइंड मुझे एत समय धरी मत अपेक्षा कर आई लव यू रुनु काहे तो बुझुनु मो ना पूरा बिकी तुम भल पाइबी मु चाखी चाखी कौन टिके लेट हो गला बेली पूरा मुंह को एत लंबा कर साइलनी काई मोर टिके लिपस्टिक नहीं मु तुम कहि दिली पूरा उठ पोड़ी की कला कटे वाला देखा लानी छाड़ा सेतरी गोटे किस देला लिपस्टिक लगे जासु आई लव यू रुनु ओ काहे लागुछ आखरे कज्जल लगेन मुआ सुखी गोटे हेम्बड़ा भाया आई लव यू। अरे रुनु मोर कथा बुझी पारनी तुम झील ना गर्भिणी गाई तो नांज कौन नंबी गलानी गोटे साइज करिया तुम शिखलनी देख पवनी मु बारिक पाखु कैंची जानिक मुंड कचा कचा कर काटी बुझिपार आई लव मुझे हक करिया आई लव यू रुनु आई लव यू वेरी गुड वेरी गुड वेरी दुनिया मु कहा रही पारे ना मु गर्लफ्रेंड रही पारि ना मद पीला पर बाप रही पारि मद पीउची बापा गाड़ी कर गर्लफ्रेंड भी गाड़ी कर कौन करी रुनु मु तुमको छाड़ी रही पारि बापा मो रुनु को बहुत भल पाए मो रुनु को छाड़ी रही पारि आई लव पापा विकी 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 रुनु आई लव यू रुनु विकी रुनु आई लव यू रुनु ओ विकी बापा बापा मो रुनु को बहुत भल पाए बापा मो रुनु को छाड़ी रही पारि बाबा मत कंदेबु तू बापा मु सत्य कहूची जदि तुम रुनु सहित मत बाहागर न कर कार चका तले मु शोईदेवी तुम पेल देव भाभी नब तुम पुओ सब काटा पेल दे स्टार्ट कर तो चढ़ देबी सीधा बापा कहूची पूरा तो कथा बुझीबू बापा रुनु को बहुत भल पाए मु बाहर बेले केबे मत बीबिनी कहा घर पशिबिनी कहा भंडा चोरा कर ना मु भाबितले मोर गोटे पुओ बड़ घर गोटे झियो आनी बोहू करतांदी खाली तू ससुर पुओ जो नाटक करलु मते से झियो की बोहू करिया पड़ियो अब सत्य कहूछ ओहो जल्दी सत्य कहूछ बाहर कर कहले पूरा मत बापा आई लव यू बापा एटी खइन दलत ना नाही गंजाई दल तू सब जा करू बापा रुनु अरे कहले पूरा मु जीवी तो ससुर कथा ए ससुर पुओ मोर सब आशा अभिलाष पूरा नियारे पोड़ी अंगार करी पांच कर छाड़ 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 पुअर कथा तो कौन कर पुअर बाप जाऊे से जो कि बाहर करई छाड़ छाड़ झील घर को जीवा पड़ो
ଇଏ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଇଏ ଟିକେ ବସୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ କଥା ହେବା। ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଲୁଙ୍ଗି ଟେକିକି ବସନ୍ତୁ। ହଁ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଇଏ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲି ମାର୍କଣ୍ଡ ରଣା। ମୋର ଦେହ ସାରା କଣ କାଇଁ ଲିକ୍ ମାରିଦଉନ। ନାଇଁ ହଉନି ବା କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅ ଯିଏ ବିକି ସିଏ କରିସାରେ ମତେ ବାଟ ବଣ। ଇଏ ମୁଁ କୁଆଡେ ଆସିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କାଇଁ କଣ ଆସିଛ କି? ତମ ଘରୁ ପଖାଳ ପିଆଜ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଅତି ଅବାଗିଆ ଲୋକଟା ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ ପଚାରି ଦଉଛ। ଇଏ ମୁଁ କଥା କଣ ତମ ଯୋଉ ଝିଅ ନାଇଁ ତାକୁ ନବାକୁ ଆଇଛି। ତୋ ନାଁ କଣ କହିଲ ଆଉ ଥରେ? ମୋ ନାଁ ମାର୍କଣ୍ଡ ରଣା। ମୋ ଦେହ ସାରା କଣ ଲିକ୍ ଆଉ ଥରେ ମାରିଦଉନ। ନା ନା ଲିକ୍ ମାରି ହଉନି। ପୁଅ ମୋର କରିସାରିଲାଣି ବାଟ ବଣା। ଓହୋ ହଁ ଇଏ ଯଦି ତମର କିଛି ମତେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ପଚାର। ମୋ ପୁଅ କେମିତି କଣ କରୁଛି ନା ଯାହା ତମର ପଚାରିବା କଥା ମତେ ପଚାରିବ। କଣ କରୁଛି ତମ ପୁଅ କି? ମୋ ପୁଅ କିଛି କରୁନି। କିଛି କରିନି ପୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲ। ଆଉ ହଉ ତମ ପୁଅ ନିଶା ପାଣି କଣ ଖାଏ? ନିଶା ପାଣି ନା ନା ମୋ ପୁଅ ନିଶା ପାଣି କିଛି ଖାଲି ଟିକେ ସାଙ୍ଗସାଥି କେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଟିକେ ମଦ ପିଇଦିଏ ନହେଲେ ନିଶା ପାଣି ଆଉ ସଫଲ ଥିବ। ହଁ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ କେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଖାଇଦିଏ ନହେଲେ ନିଶା ପାଣି କିଛି ନାହିଁ। ଓହୋ ଝାଡା ଗଲା ବେଳେ ସିଗାରେଟ ମାରି ଦଉଛି ନା ଘରେ ଡେଲି ମାରୁଛି? ନା ବିଡି ସିଗାରେଟ ସିଏ କଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି କେତେବେଳେ ଟିକେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଖାଇ ଟାଣିଦିଏ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପାର୍ଟି ହେଲେ ତ ଡେଲି ପୁରା ଢକଲ ଆଉ। ନା ସେଇଟା ତାର ଡେଲି ପାର୍ଟି ହଉଛି। ଓହୋ ଇଆଡେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର କଥା ଚାଲିଲା ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅଟି ପଳେଇ ଆଇବ କୁଆଡେ ଥିବ ଯେ। ଘରକୁ ଯା। ମାନେ ତମେ କହିବା ସହିତ ଇଏ ବି କହିବ ଆକୁ ରଖୁଛ ନା ଭଲ କଥା। ମୋ ଘରେ ସେବା ହୋମଗାର୍ଡ ଅଛି କିଛି। ଓହୋ ଇଏ ହୋମଗାର୍ଡ ଆଉ କଥା ଅଗଲ ବଗଲ ହବ ଟିକେ ଆସିଦବ କାମ ନା ମ ସମ୍ଭାଳିକିରି। ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଧୋତି ଉପରେ ତା ଭିତରେ ଆଉ କେତେ କଣ ପିନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଛି। ଇଏ ଝିଅକୁ ଦବ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଘରୁ ଗୋଟେ କୋଟା ଡାଳ ବି ଦେବିନି। ରାଜି କି? ଖାଲି ଝିଅଟା ଦବ। ଖାଲି ଝିଅଟା ଅଖା ଖଣ୍ଡେ ଗୁଡେଇ ଦେଇଦଉନ ନେଇ ପଳେଇବି ମୋର କଣ ଅଛି। ତାହେଲେ କାଲି ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡି ଲଗା। ଆଉ ଯଦି ତମ କିଛି କହିବାର ତମର ଔକାତି ନାହିଁ। ଝିଅକୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧେଇ ପାରେ ମୁଁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପଠେଇଦେବି ପିନ୍ଧେଇକି ପଠେଇଦିଅ। କାଲି ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡି ନେଇ ଦେଖା ହବ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପରେ ହେଲା। ମୁଁ ବି ରଙ୍ଗିଲା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ କୁଆଡେ ଗଲା ବାହାବି କେତେବେଳେ ବାହାବି ଆଲୋ ବୋଉ କିଏ ପୁଅ ବାହାଘର ଖୁସି ତ? କୋଉଥିରେ ଖୁସି? ବାହାଘର ଖୁସି? ବାହାଘର ଦେଖିଛୁ ପେଜ ମୁହଁରେ ପଇଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ତୁ ସେମିତି ଦେଖା ହଉଛୁ। ତମେ ଖାଲି ଦାଦା ହବ ବୋଲି କିଛି କହୁନି ମାରିକି ତମ ଚମ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହେ କ୍ଷୀରି ମିଠା ଖାଇଲ ଏଠି ଆସି କହୁଛ ଖୁସି। ଝିଅ ଖାଇ କାହାକୁ ଦେଇ ଖୁସି ହେବି ତମକୁ? ତମର ସେ ଓଥରା ମୋ ଦେଖାନ୍ତ ତମ ଭଲ ଝିଅ ଡାକି ଆଇଲ ଦାଦା ଝିଅ ଡାକି ଆଇଲ ହେଲା ତୁ ମାଲ ଦେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଦବ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ପିଇ ଦେଇଛୁ। ହଁ ତମ ଆଖି ନାଲି ପଡିଛି ଅଣ୍ଡଳ କରିଦବ। ଟିକେ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଏଇଠି ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଆଇଲୁ ନା କ୍ଷୀରି ମିଠା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆଇଲୁ? ଆରେ ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ ଆଇ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଘୋଷାଡି ଦାଣି ବସେଇଦେଲୁ। ଇଏ ବୁଲେଟ ସତରେ ତୋର ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ଗୋଟେ ସଫଳ ଖଣ୍ଡେ ତୁ ବୁଲେଟ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଆଇଲୁ? ଚୋରି କରୁଛୁ? ଆରେ ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ କଣ ଶୁଣିବି? ମୁଁ କଣ କଲି ଜାଣିଛୁ? କଣ କଲୁ? ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ହଁ ଖେଳ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେ ଖେଳ ଜାଗାରେ ମାନେ ପିଲା ଜାଗାରେ ବାହାରିବା କଥା ବୁଲେଟ ବାହାରିଗଲା ନା କଣ? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହଁ ଏମିତି କବାଡି ଖେଳି ସେ ଝିଅ ସହିତ ବାପା ନଈ ପଶିକି ବୁଲେଟ ଦେଲା। ତୁ ବାହା ହଉଛୁ ତତେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ମତେ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ବେଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯା ଏବେ କାଉ ଖାଇବେ ବେଲ ଖାଇବୁ ଚୋପା। ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ବୋଧେ ଖଣ୍ଡିଏ ଝିଅକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଖଟେ ଖଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କୋଉଠୁ ଚତୁର୍ଥୀ କରିବି ସେଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ ରହିଲି। ତୋ ଖଟ ଟିକେ ମିଳିବ କି? ଆରେ ଏମିତି ବାହା ବାପା ଅପେକ୍ଷା ବାଉଡ ହେଇଯିବା ବେଟର ହବ। ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିବୁ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ ଲକ୍। ସେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ବାହା ନ ହେଇକି ଗାଲି ଟିକେ ଖୁସିତ ନାଡୁ କରିଦେଲା ତାପରେ ବୁଲେଟ। ମୁଁ ବଡ ବେଶ ହେଇ ବସଣି ହେଇ ମୋ ପାଇଁ ବୁଲେଟ ନାହିଁ ହବନି। ବାହା ହେବିନି ବୁଲେଟ ଦେଲେ ବାପା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ବାହାବିଲେ କଣ ବୋଲି ଆଉ ବାହା ହେବିନି। ଗୀତ ଗାଇ କହିବି ମାନେ ସେ ଝିଅ ବାହା ହବୁନି ନା ମୋର ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଦରକାର। ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବି। ଶସ୍ତ୍ର ପା ମଦ ପିକି ଗଡୁଥିଲୁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ରୁନୁ ବାହାବି ବୋଲି ଏଇଟା କଣ ବୁଲେଟ କଣ ମାଗୁଛି? ତା ବାପା କହୁଛି ଯୌତୁକ ନେବିନି ବୋଲି ତୁ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ। ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଯିବି ମାନେ ବୁଲେଟ ନେଇକି ଯିବି। ମାନେ ତୋର ଯୌତୁକରେ ହିଁ ବୁଲେଟ ବାପା ଝିଅ ବାପା କୁଆଡେ ଦେଖ ପଡିଗଲା କଣ ହେଲା? ବୁଲେଟ କାହିଁ ବୁଲେଟ ନହେଲେ ବିକି କାହାକୁ ହବନି। ବାପା
ସମୁଦି ସେ କାଇଁ ଫେର ମୁଣ୍ଡ ଏ ନଗଉ ବାପା ତୁ ଟିକେ ଥ- ସମୁଦି ମୁଁ ତ ତମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି ଇଏ ପୁଣି କଣ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି। ହାତରେ ନେଲ ତମେ କାହାକୁ କହିଥିଲ କିଛି ଦେଇପାରିବନି ବୋଲି ସମୁଦି କି ସମୁଦି ବାହାଇ ଯାଉ ସମୁଦି ବାହାଇ ବିକେ ବିକେ ବୁଲେଟେ ନହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ରିନୁ ଫିନୁ ଚିହ୍ନେନି ବିକେ ବିକେ ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି ସମୁଦି ବନ୍ଦ କର ତମ ସେ ସମୁଦି ଆଜି ତମ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ତମ ଘରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବିନି ବୋଲି ତମ ଭଳି ବାପା ତମ ଭଳି ପୁଅ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ରହିବେ ନା ଏତେ ବଡ ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ମୋ ଭଳି ଗରିବ ବାପା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଡରିବେ ସମୁଦି ମୁଁ ସେମିତି କୌଣସି ଆଶାରେ ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତମେ କୋଉ ମୁହଁରେ ଆସିଛ କୋଉ ମୁହଁରେ କହୁଛ ଏ ଦୁନିଆ ବାଲା ତମେ ଆଜି ଦେଖ এইভଳି ଯଦି ଦୁନିଆରେ ରହିବେ ଏ ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ଆଉ ତାହେଲେ ମୋ ଭଳି ଗରିବ ବାପା କେହି ବି ଦୁନିଆରେ ତମେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବନି ତମେ ଠିକ କହିଛ ସମୁଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଲୋଭରେ ମାନୁଛି ମୁଁ ଅଜୟ କିଛି କହିଦେଇଛି ହେଲେ ଏଭଳିଆ ପୁଅ ସଂସାରରେ ରହିବା ଯାହା ନ ରହିବା ସେ ଠିକ ଅଛି ସମୁଦି ମୋତେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏଭଳିଆ ପୁଅ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବ ସମୁଦି नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मन अति प्रिय से भात ढब डाल ढब पूर्णचंद्र इष्टिया आज प्रेम मास्टर धीरे चैनल गोटे बढ़िया वीडियो आम शूटिंग करछु वीडियो एक्चुअली यौतुक प्रथा को नहीं करछु यौतुकर प्रेसर रे केमिति गोटे झीर परिवार छारखार हो जाउछि गोटे सोशल मेसेज गोटे बढ़िया कॉमेडी प्लस सोशल मेसेज वीडियो करथिलु आउ जदि वीडियो आपण मन भल लागिथो ताले गोटे लाइक कमेंट शेयर करियो जमार भूलिया आ जदि हम चैनल को आपण एजे सब्सक्राइब करना ताले YouTube जांतु सर्च करंतु प्रेम मास्टर धीरेन चैनल टिके सब्सक्राइब कर दियंतु काहे ना आगामी दिन रे भल भल वीडियो आपण एमती पाइबे आ मो सहित अछि हमर आपण मानकर ओडिसा रो गुंड माने टोटल बही गुंड सेठी किछि कहबो खाली मु नाही आम सहित आम टोटल परिवार अछंती आपण माने भी देखि परथि जो माने हम पाकर अछंती एई टीम आगो को बढ़ी चलिबो आपण को भल भल कॉमेडी वीडियो दबो तेनु करी आपण से कॉमेडी वीडियो देखिया पे जो चाहउचंदी आ मन को हल्का करिया पे चाहउचंदी ताले ताले कोन करिवो सब्सक्राइब करिवो।